फाइनली व्यूअर्स असां हुण पहुंच चुके हैं किराने व्यूअर्स दुकान तो असां वापस आ चुके हैं यार सामान इहो सारा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाह ज़ेब तो तुसा दे पे यूट्यूब चैनल ज़ेबी chanjla आज सोलो व्लॉग गलत फजलो करन करने पे शुरू उम्मीद करें तमाम दोस्तों से आज द व्लॉग पसंद आसी। अगर सारा आज द व्लॉग पसंद आवे सारे चैनल सब्सक्राइब ते वीडियो लाइक ते घंटी जरूर जरूर दबाए। तो सोचने पे आसो कि भले नाल दुकान द व्लॉग क्यों शुरू कीता इस गलू कि तो सारे दे पास हालत कपड़े आज दूजे त्रीजे डाड़ा एक व्लॉग दो व्लॉग दे विच एक कपड़ा हां जल्दी जल्दी तू शम वगैरह के जल्दी जल्दी थीना रेडी मिसा तो रेडी ठीक है। बैक वीडियो व्यूअर्स असां हाथ हो गए देख सकते हो। तो आज एक बहुत बड़ा वीडियो सरप्राइज है। सरप्राइज वीडियो ये है कि आज से खेलते पाया गेम वो गेम केरी खेलते पाया पहले किराने स्टोर तो वहीं के सामान गिन सा फिर बात तो दसा भाई वो केरी गेम है तो केरी नहीं। फाइनली व्यूअर्स असां हुण पहुंच चुके हैं किराने की दुकान ते इन सारे कलीम भाई अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई ये इन सारे कलीम भाई दुकानदार इन्हों को असां कितने पैसे होता कलीम भाई हाथी कैसे चाहिए करते हो 20 रुपए लिमको जी शबाज शरीफ दौर दे विच व्यूअर्स इस हुकूमत विच रुपए लिमको क्या बात है कलीम भाई ये तो सही ला रही है माम खान जी हां ये सवाल दे बाड़ा च पड़ यार व्यूअर्स ये देखो 1 रुपए लिमको भी इस दौर दे विच कमाल है यार। सौदा होने से गिन दे सारा ये हुन घर विसा तो थे तो नसा भाई सौदे ते के करने व्यूअर्स दुकान तो तसा वापस आ चुके हैं यार सामान यो सारा सा घेना है तो क्यों घेना है तो केरी गलू घेना है उसकी वजह है दसा अच्छा चलो दसे ना व्यूअर्स ये जने शैयां पईयां ना मसला पापड़ पे जो ते 6 नंबर लिखा पे 11 नंबर लिखा पे 5 नंबर। अच्छा बचपन दे विच तुस व्यूअर्स कमेंट जे दसना है कि बचपन दे विच शायद तुसा एक लॉटरी गेम हुई जेरे तू उडे नंबर होंदा है तो उडू मिल गया था इस जेरी शैयां पईयां ओ मिल सोन ओ तुसा लाजमी खेदी होसी तो सारी भी कोई एक तरह दा मकसद है क्योंकि आज गर्मी बहुत है असा सोचे भी थाई वीडियो बना तो असा उसदे विच जूस रख देते हैं मर्चा रख देती हैं टमाटर रख देते हैं उस तो बाद मर्चा रख देती हैं गुब्बारे रख देते हैं विच बहुत सारी सजावां जैसे कि के मुर्गा बनना तो सारे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके इत्थे नाल बुला के ए पर्ची दे विच इस थाली दे विच नंबर पैन सारे एडे जेरे नंबर लिखे पैन उस पर्ची दे विच ही लिखे पैन अगर इस नंबरां दे विच उडू निकल आए ना वो बच्चन चीज ठीसी अगर सजा निकली तो सजा भी ठीसी तो बच्चन छोटे बच्चन इकट्ठा करने तो व्यूअर्स अगर तुम देखो तो बहुत सारी शैयां विच बोतल है निमको है उस बाद मर्चा है जूस है पापड़ है बिस्कुट है चूरण है लॉलीपॉप है नमक है सजावा है बहुत सारी हर शे है तो बच्चा इंतजार करने इकट्ठे थी सुन तो बात गेम शुरू कर सा। अच्छा व्यूअर्स जी कि मुहर्रम हराम है ना है मुहर्रम हराम दी ते सारन मुबारक होवे ते मैं एक होश चीज सोची सटुआ दे झूठ कोई फायदा कोनी झूठ जरा बच्चा मैंने ना यार 1 मिनट दे वीडियो बननी पई यार व्यूअर्स वीडियो जरा शुरू करने ना दी पिछू कबे शुरू थी नहीं है। अच्छा मैं एक और गल सोची बैठा कि एक बड़ा इनाम ही होवे क्योंकि निक्की जी शैयां ने तो बाल आराम नाल कोई भी कर सकदा है तो मैं एक बड़ी शय विच रखी है ओ मैं रखी है ये वाली चीज मैं तो लिखवा इसका सब तो बड़ा ए सचुआ दे रियल दे जेरे बच्चे दी निकली ए उसनु दिसा ठीक है व्यूअर्स ए बहुत बड़े नाम है मेरा दिल अजे धक धक थी ना बैठे लेकिन मेरे छोटे भरा ने फैसला कीते कि यार ये होना चाहिए ते अगर एक बच्चे ते जीत गया तो उन्होंने वालदैन दिसा वो अपनी जरूरत जिंदगी जेरी शे उसनु पूरी करे सुन ये लाजमी सच्ची दिसा ये कोन सी कि यार वीडियो बंद करके उन कोल घिन सा ए गल सारी कोनी अल्लाह ताला सन देवना ता अपने दाम दे देवना ते ए सारे तो बड़ा इनाम है इस लॉटरी दे विच सारे तो बड़ा इनाम है ए विच। अच्छा व्यूअर्स ना सारी लॉटरी दे विच तानु केरी शय पता पे केरी शय पसंद आंदी पई होसी ओ शय है ये वाली व्यूअर्स ओरिजिनल 1000 रुपया पैसा ही पैसा होगा भाई 1000 रुपये वाला नोट इस लॉटरी दी विच इस लॉटरी दी जान बना पे तो बच्चे इकट्ठे करने आसन ते गेम कर सा शुरू तो जल्दी इकट्ठे करने बच्चे तो मिल सा थोड़ी देर बाद। अच्छा व्यूअर्स फाइनली को 5 मिनट तो बाद ऐसे सारे जेरे बाल इन बच्चे इन सारे इकट्ठे करके देंदा रखवा रहे वहाँ ये तो शुरू थी ने पैन
تو آزان حماد بھائی بھی ہیں تو یہ سارے آ چکے ہیں تو بھائی سارے ریڈی ہو تو ویور سارے کٹے تھی گئے پرچیاں وغیرہ آ چکی ہیں یہ چیزاں وغیرہ تے بچوں کے منہ چ پانی شروع ہے تے منہ چ پانی شروع ہے کہ کس ٹائم پتہ نہیں کہڑی شے نکلتی اچھا ایک اور گل اے جڑے اے بچے بیٹھے ہیں تے اے والے بیٹھے ہیں اگر انہاں دی نکلی مرچ یا کوئی ایسی چیز تیکھی شے تو انہاں بچوں نوں کونے دسا اگر نکلی نہ وڈاں دی تے وا توری تے بھائی جان حق بنسی تورا ٹھیک ہے لالا تانوں کھلے سا کرنے آ ویڈیو شروع تو پہلا نمبر بھائی کرو شروع ویورز تو پہلا نمبر ہے اس بھائی دا شہنشاہ بھائی دا چلو بھائی شہنشاہ بھائی تو سب پرچی اپنی کھول سکتے ہو بسم اللہ بھائی میں پیسہ دے دوں ایک منٹ بھائی کیوں بھائی چھپانی نہیں نا ساتھ شریعام کھولنی ہے شریعام 5 نمبر چلے گا ایک منٹ کھو 5 نمبر ویورز دے 5 نمبر کا چورون ویورز 5 نمبر کا چورون ایک سارے سامنے کھا دی چلو بھائی چا 5 نمبر غائب کر اور 5 نمبر یہ 5 نمبر کٹ گن بھائی میرے گھر پانی آ رکھو پانی کون آ سی پانی پانی اوئے بات 5 نمبر ویورز چورون نکلے کون بھائی ہاتھ بھائی ایسے بھائی ہاتھ بھائی کھا بھائی جھٹکے نہ کھا اور بہت سارا بس کر بھائی کھا جم ادھر کھا جم بسم اللہ کا سارا بھائی مدد آیا سی اچھا ویور چورون کھا گئے نا کسون لگ گئی مرچاں تے ہن اگلے پانی دیواری ویور دوجے بھائی جڑا پہلا بھائی ہے اوزا تے چورون کھا گئے تے ہن واری اس پھولو خان دی چلو بھائی شروع تھیو ریڈی 1 2 3 گو پرچی کھولو دو چاٹے ویور دیکھو صاف لکھا پہ 2 چاٹے سننا پڑے تھے کرنا نہیں کر بھائی بسم اللہ ویور ایک منٹ خانہ کولی تارے سامنے 2 چاٹا نکلیاں تو ہن تیجے نمبر تے آ چکے ہیں تیجی باری ہے حماد بھائی دی تے حماد بھائی تارا کیڑا نمبر نکلا 7 نمبر سات نمبر تے لولی پاپ چلو بھائی چاؤ حماد بھائی اے سارے سامنے کھاسو لا کھولو میرا برا کھولو 7 نمبر تے ویور دی میری لولی پاپ نکل آئی ہے کھولو بھائی جلدی کھاؤ ہاں ویور جے نہ کھا کے دیے تا ہن چوتھے 4 نمبر جے 4 نمبر دی باری ہو ویور تے چوتھا نمبر ہے آنس بھائی دا تے رہتے آنس بھائی ان دی قسمت وچ کے شے نکل دی ہے کھولو بھائی خالی بس ویور اے ویور تارے سامنے کوئی ریٹی شیٹی کونی وچ اے لکھا پہ خالی انہاں دی نکل آئی خالی بھائی جان تاری قسمت ہن انہاں دی اگو واری ہے اس دی بادشاہ بھائی دی چلو بھائی ریڈی 1 2 3 گو ہاں بھائی کھولو 11 نمبر تے ویور دی نکل آئی بسکٹ اچھا کھا لے ویور 11 نمبر تے آئی بسکٹ انہاں نے نکل آیا بسکٹ قسمت ہوے تا ہنی ہوے بندے دی قسمت چمک ویندی ہے اچھا ویور تھوڑا نمبر ہے دوجا ایزا ہن نمبر ایزا 13 نمبر تے ویور نکل آیا میرج اے خالی بس دی واری گئی سمجھو ویور واری گئی اس پرچی نو دوبارہ پایا ویسی وچ اس پرچی نو دوبارہ پایا ویسی کیونکہ بچے کان ود او ٹھیک اچھا بھائی گل ہن بات بھی شروع کرنا اے ویور سن دوبارہ شروع ہاں بھائی ہن استعان شاطر ایک چھتر دوبارہ اے ویور دے وچ دوبارہ بچہ نہیں پتہ نہیں قسمت خراب ہاں نہیں تے پہلی دی تو ہن اس بچے دی ویور کھول نہ پچا ایک پرچی چا گئے اے بنا پڑنا قسمت میری آئی کھولو 16 نمبر تے نکلی ہے میرو چے دیکھو ویور یار بال اچھا ویور حیران کی گل سارے بچوں دی قسمت دی گل شیاں اے دوبارہ پاسبل میں بھی شروع ہاں ویور بچے دی جلدی شروع تھی دی بات اس تو بعد من چا چلو بھائی ایک منٹ چا کھول چا تو کھول 76 نہیں آلو کا پا الو کا پٹھا یہ ہے الو کا پٹھا الو کا پٹھا یہ پٹی خالی ویور دی دلار دی گھڑیاں ختم ہون والی اپنی واری تو ہن میرے کیمرہ ہے نہیں کریسی پھرا اچھا سارے بچے دی نکلی غلط شیاں اس وجہ تے 14 نمبر تے ہون گئے کیمرہ میں نہیں کریسی میرا بھرا میں کھلنا پرچی ماشاءاللہ اے ویورز تمہارے سامنے آنکھیں سامنے مکس کر کے میں کھلانا پہ پرچی یہ ایک تے اے ویورز اوتے ہارے ڈھا گئی اوتے دے اوتے کر بھائی اے پرچی کھلانا پہ ویورز بسم اللہ ہٹ بھائی تو سب جو آنے وچے تھلے کرو ہاتھ ویورز دکھاؤ من دکھاؤ 18 نمبر ویورز 18 نمبر من دکھاؤ نا
اے دیکھو یہ دیکھ سکتے ہو 18 نمبر تے 10 روپے 18 نمبر تے تو سارے دیکھ سکتے ہو 10 روپے 10 روپے پین 18 نمبر تے ویورز 10 روپے پین تے اے ہن 10 روپے میں جے ہن دوبارہ وری شروع ویورز تو سارے ٹھیک کہ میں نے 18 نمبر تے نکلے 10 روپے تے ہن دوبارہ وری آ چکی ہے تے بات اس بھائی دی وری چل بھائی شاباش جلدی کرو بھائی ٹائم کون 15 نمبر ویورز بھائی یہ پہلے دیکھ سکتے ہو 15 نمبر دوبارہ اے پھڑسی ویورز اے سر تے پھڑسی اور اتھائی پھڑسی اور منڈے بھائی میں آپ دے کیمرامین بھائی کیمرامین چھوڑی کیمرامین کر ادھر آؤ بھائی ادھر بیٹھو اتنے چکر تھی ویسے خیر ویورز خیر کوئی نہیں ہاں باو جی اوے ایسی نہ لے ویورز میں کر دی ویورز پانی کھایا کر دی لیکن دینا اسے پھڑ دے نہیں پتا او بچ گیا میری باری بس بھائی پھٹی 1 2 3 لگا اس دوبارہ بات کر میں پرچی بات تھی خیر پرچی باری تے خیر کوئی نہیں اچھا ویور دی ہن کوش نکلی تے ہن بات دی واری بھولو دی واری تیری اپنی واری بھائی جان اوئے اے پر ایک ریپ پر ایک ہے ویور جے کون ہے یہ فیل اے نہیں پڑھدا تو ہن باری ایزی تیری واری دے دیں گے شایے چل شاباش کول خالی یہ جے بھولو دی خالی نکل جاندی دی خالی نکل اور میں نے پرچی میں چل دوبارہ حماد بھائی دی واری چلو بھائی حماد بھائی کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اللہ کپڑے جو پہنے پہنے جاؤ جی حماد بھائی ڈانا جوس والا ڈبا اے دیکھو ویور ڈانا پورتے بچوں دی قسموں دی کوشش نہیں نکلی تے اے قسموں تے ڈانا پورتا جوس نکل آیا ہے اے دیکھو ویور ڈانا پورتے حماد بھائی دا جوس نکل آیا تے ہن اگلے بندے دی واری چیلنج کوئی اوئے لے کرو بس اے حماد بھائی جوس چنگے میں کیتا ہن تاری کھال پٹی سب 13 نمبر میں چاہے پئی ویور سارے سامنے ایک کھامڑی پور ویور نا پتر یہ کام کونو سکھا آرام کھا پانی شان اچھا بس ٹھیک ہے یار چھوڑے ویور جی جیسے کل بچن گیم نہ پہلے لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں چلو ٹھیک ہے باہر بھائی پڑھتے باہر ویور سے ہن دوبارہ ایسی باری چل بھائی پرچیاں والے کتنے نے پرچیاں والے وہ کتنے نے بسم اللہ ہاں بھائی چاہ آگے پہلے ویور جیسے کہ پہلے بسکٹ ایک جیتا ہے چل بھائی ایک پرچی چاہ 7 نمبر 17 نمبر ایک منٹ رکھتا صحیح دکھا دے صحیح ویور قسمت چیک 17 نمبر 1000 روپیہ وہ ویور 1000 روپیہ وہ بھی 17 نمبر یار کنگریچولیشن ویورز رہا نہیں جاتا تڑپ ہی بو یار میرا اپنے دل کو کچھ کیڑے لگدا پیا 1000 روپیہ ویور 1000 روپیہ 17 نمبر تے دکھا 1000 نوٹ 17 نمبر تے 1000 روپیہ نوٹ ویور دے بچے دا نکل گئے یار ویورز کیری خوشی دی گل ہے اس 1000 دے کی کرے سی میں شیاں کھاسا اچھا ویورز میں تانوں پہلے دسے کہ کوڈ کونو سی شادی دی اے دساں او یار لائی نہ پاؤ یار اے وچ ویڈیو بن دی پئی ہے ویورز اس بچے دا 1000 روپیہ نکل گئے تے اے 1000 روپیہ اے دے بڑے بھائی نوں دینے پیا اے بھائی تے نے اپنے امی تے ابو نوں ٹھیک ہے اے 1000 روپیہ دے وچوں اے لالا ویورز اور ویورز سچی اے دے کوئی جھوٹ کونی فریب کونی جڑا جھوٹ کرے اس تے لانت اے میں تے دیکھ کے حیران تھی کہ میں 1000 روپیہ ویورز 1000 روپیہ نوٹ یار اس بچے تے نکل آیا یار کیا بات ہے ویورز میں چکو رہا دیں ویورز یار کیا بات ہے قسمتوں میں تہیں خیر اللہ تعالی نے نصیب کرے اللہ بھائی تو نصیب کرے اللہ تعالی محرم ٹھیک نہ گاوے ویورز 1000 روپیہ یار کیا اور دے نکل سکدا ہے لیکن ایزی قسمت ہے یار ویورز بات ہی چلو ویورز گیم کرنا شروع ہرش نا اے جے ہرش بات کے میرا بھرا تو لکھ ویسی اچھا بوتل اے علی ہن وچ ہرش بات گئی ہے وچ جے نکلی او ساری نکل گئی تھے بچ گئی تے ہن بچا دی ویڈیو او کونو سی کیونکہ باری کونو سی کیونکہ بچے مرچا کھا نہیں سکدے تو ہن میری اپنی والی بھائی میری جان ایک پرچی بھی تمہارے سامنے ویورز کاٹ کے دیے دیتے ہیں پرچی دی وجہ کیسے نکلی ہے او ویورز 12 نمبر یار قسمت میری قسمت
مرچ یار ویورز 12 نمبر سامنے دے کھاؤ سارے سامنے کھاؤ اے جیبی کھاؤ یار پتہ نہیں ویورز میری قسمت ان کے ہے یار کھا سارے سامنے کھاؤ نکلو یار ایک کام نہ نکلو 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 بھائی پانی 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 کو نہیں بھائی جی نشان نہ دو پانی کو نہیں ویورز بہت بھائی کھاؤ کھاؤ خیر بسم اللہ کرو کھاؤ بسم بھائی اللہ کرو بسم کھاؤ اللہ کھاؤ کرو سارے سامنے کھاؤ چک مارو نکلو بھائی نکلو 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 سارے سامنے نکلو 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 نہ پولیس کاٹی ہے منہ دے اندر ایسا کیوں جھوٹ بنا دیکھ سکتے ہو اندر کھا گیا ہمت ہے اس وچ یار کیا کمال کا ٹیلنٹ ہے اس بھائی نے بھائی میں کلیپنگ ویورز جاتی ہے کیونکہ ویورز میری گال سنو اس بھائی دی مرچا دی واری ہے اس نہیں کھادی اس تے میں معاف کی دینا میرے تے معاف نہیں کی دی میرا سارا میری باری بھائی دی واری ویور تھوڑے جے سیٹ کی پانچ بار میں کولیو کرن تو بعد دوبارہ آ چکی ہے بری تے دوبارہ سٹارٹ پہ نہیں باو نے تو صاحب اپنی جائیں ہاں چل بھائی دوبارہ بھائی تیری باری اللہ میرے تو بہت اور ایک دن کولا بیان ہو اللہ میرے اوکھا کوشش کہندی نہ نکلے میری آپ نہیں نکلے ایک نمبر ایک منٹ پورا مرغا بن کے کھلانا ہے چلو بھائی آ جاؤ بسم اللہ اتنے بڑا مرغا 1 منٹ دا ٹائم 1 منٹ دا ٹائم 1 منٹ دا ٹائم شروع کر ہاں 1 منٹ دا ٹائم ہاں ایک ٹھیک ہے کر 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 بس یار بس اس میں ویور معاف کر دیتا ہے کیونکہ یار خیر چھوڑو کوئی نہیں ویورز میں تو اس گل تو ہو رہا ہوں نا 1000 روپے نہ جیتا ہے اے ڈو براوا جیتا ہے قسمت نہ دی چنگی لیکن کہ کل قسمت صاحب نہیں دین تو ڈو چ پتے باری دیوان حماد بھائی ارداری باری ختم تو سڈو انعام جیت چکے پہلے دے ٹھیک ہے ساری باری ختم تو سہرے آ سکتے ہونے تھے کو بچہ پا سکتے انہاں دی باری ختم جو کہ ڈو پرائز جیت چکے تا اے تیری باری ختم باری ختم تا ہن دوجی باری جاری ہے دوجی باری ہاں تو 3 بانا 3 تے چوتھا میں آپ فلم میں آپ کیمرہ میں نہیں کرنا لیکن باری میری ہے چل بھائی شروع تھی کھول دیکھو نا کھاچی سے کونی بشاک کی کھاچ کونی لیکن نا اے 3 نمبر ویورز بوتل نکل چکی ہے اے والی بوتل اس دی نکل چکی ہے ویورز اے والی بوتل دی نکل چکی بھائی جان 1 منٹ ویڈیو بننی پئی ہے ٹھیک ہے میرا برا 3 نمبر ویورز دی نکل چکی ہے اے دیکھ سکتے ہو اے ہن تو سارے سامنے ویور سارے گان کوئی شے نہیں بچی کام دی مرچاں تے اس تو علاوہ ہاں بھائی چنگی ہے ایک ادا کو سامنے لو یار بھائی سامنے لو یار ایک ادا یار 6 نمبر ویور سن 3 نمبر دی واری کریں جی اور شے بچ گئے ٹماٹو مرچ رتی مرچ اس بعد پاپڑ نمکو تے اس ڈبے دے وچ پتہ نہیں کیسا جا میرا آپ نہیں پتہ تے 3 بندی دی واری شروع چلو بھائی تو پرچی چاؤ بھائی اچھا ایک میں 16 نمبر نکلا ہے نا دا مرچ ہن ویور دے نا تے رات کون سی پہلے نہ تے رات کی لیکن اے چا لا بھائی انگلی لا انگلی چاٹنا جیب انگلی پہلے نہیں انگلی لا جیب تے چاٹنا ہاں جیب پہلے نہیں کر ہاں تے ہن لا دیکھ نہیں کرو بس ٹھیک ہے کھاؤ تمہارے سامنے لگی پئی ہے کھاؤ انگلی کرو بس ٹھیک ہے کھاؤ ہاں بس ویورز کھا گیا کیونکہ یہ ویورز پچھلی بار اس مرچ کو نہیں کھادی تو ہن اسی کو تھوڑی جی طبیعت تھی نہیں پئی ٹھیک کنے گالے مزہ آنا پہ ویورز ہن اے ختم تے ہن چوتھے نمبر دی باری چوتھا میری اپنی باری ہے میری اپنی نہیں میں آپ نہ کرے تو چلو ایک بچے نو موقع دیتا ہوں میری اسی چو کراچا اس بچے دی باری اس بچے دی اس مدام بھی گنو پلیٹ گنو نہیں یہ تو صاف کرو خیر کوئی نہیں بچہ یار پرچی نہیں بھائی یہ آپ چاسی اور یہ دے اور اس پرچی چاہیے صبر میں آپ کھولے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 نمبر مرچ ویورز اسی گلو ٹماٹر ہاں
टमाटर नहीं बच्चे बच्चे व्यूअर जे दोबारा उसी ए मैं आप और मेरी बात चलो भाई कैमरामैन ही करो और मैं कर मैं हाँ कैमरामैन अरे यार उस नु देओ ना कैमरामैन मैं करे ना खला अच्छा व्यूअर सुन मैं आप बात चुका ते देखा मैं देता भी मेरी किस्मत कैसे आनी थी कैसे नहीं एक पर्ची में जाग दी या अल्लाह अच्छा व्यूअर जाए तो सर उठा मेरी किस्मत यारी खराब है काले मरचा काले लूण काले मरचा काले लूण होन का नहीं कैसे आनी है छी ओ पापड़ व्यूअर ए देख सकते हो ए 6 नंबर दे पापड़ व्यूअर्स पापड़ शुक्र है को होड़ दा सारी किस्मत जागी है कि सारी कोई मेरी बारी इस बार मेरी बारी मैं को नहीं चली व्यूअर्स पापड़ खान दो यार सब्र करो यार मैं को नहीं चली मैं को नहीं चली हटो मेरा नंबर है यार भाई मेरा नंबर है भाई अंशीदारी खत्म थी गई है वाह एहे रहा नहीं जाता मैं कोई करवाई मेरी नंबर है मेरा अच्छा व्यूअर होण बारी है मेरी इले निकला मेरा इसका चूड़ा निकला बस बात है नाम ना निकला मेरे एक का बोतल निकली और कुछ बस और कांदी कोनो सी और सारे बच्चे आवने थे बच्चे व्यूअर पापड़ में खा के देंदे बच गए पिछु चार ते नाम बच गए एक के निमको बच गई है टमाटर और मिर्चा तो शुरू करें ना हाँ भाई खोलो भाई पहले पर्ची मैं दी बारी यार खबर है उसी बारी है ना मुर्गा 3 मिनट 3 मिनट मुर्गा चल शाबाश भाई उठो भाई तेरे हाल हाँ उसते बने तो तू ही पड़सी मेरा बेरा तू ही पड़सी हाँ भाई तेरे हाल तुझे खाई जाए मुर्गा चल काना पूरे काना ट्राई 5 ओए होते दी 7 9 पूरी को जाओ ऊपर बढ़ा दे मुझे कर नहीं को 16 17 हाल जा कर फुट रे जाती है अच्छा व्यूअर उससे माफ के दे इसते माफ खैर है सारा दिल पता नहीं किया जाए फाइनली 3 नाम बच गए एक मिर्च बच गई है एक लूण लांडा बच गया एक निम को बच चुकी है हुन बार बंदे वारी आ गए एक आंस दी वारी आ गई है एक किस बच्चे वारी रीति वैसी एक किस बच्चे वारी ना क्यों तेरी भाई मेरी वारी है तेरी और सारियां मैं एक चली है सुबह कौन है भाई तेरी वारी इसके बाद यार वारी कौन सी यार खा चाहिए भाई चला भाई चल खाली व्यूअर दी खाली किस्मत चल क्यों तेरी किस्मत हट आई नहीं ये किस्मत ए व्यूअर जे बच्चे दी किस्मत एक चाह एक पर्ची चाह निमको खोल पर्ची खोल दो नंबर तेरी व्यूअर्स ओए व्यूअर्स नेमो के विच तो 12 पर्ची पवी भाई पता ही नहीं व्यूअर ऐसे गलो बच्चे दी विच ना पे क्योंकि बच्चे दी गलो गाल शई निकल जान इस तो मेरी बारी तुरंत बाद मेरी व्यूअर जे एक पर्ची मेरी ते तुसे देख सकते हो वाती 2 नंबर बेना निकला है 2 नंबर ते ए नेमो पूरा डब्बा खा मैं पूरा डब्बा खा ओए पूरा डब्बा नहीं ए व्यूअर्स ए तुम्हारे सामने ए नेमो ए देख सकते हो ये कुछ खाने है ना इसमें ये तो को मजा नहीं है विवास खट्टी छया को दिमाग खराब थीने तो हुन बच्चा दी ना पैंदे हां मिक्स कर पर्चे मिक्स कर हां हड़मा ओए खमास भाई दी होवे बेचारे मेरे 9 नंबर निकला है क्या नंबर है मैं खुला ए फला रीटी मारी ने हां 9 नंबर ए रीटी वाली पे तुम्हारा पर्चे मिक्स कर ओए छोड़ इसनु ए मैं मिक्स करे ना सबर एक हाथ मारे हां ओए एक पर्ची तले वाई लगी है चल चार नंबर ते मेरा विवास मेनू तोरे सामने मेरे खलवाए ने होने जो हट भाई आपने हाथ न मैं खलवे सा बिस्मिल्लाह पढ़ के खा बिस्मिल्लाह छोड़ ना खा चबा शबा ना एक गल को ना चबा विवास मेरे ते पूरी खलवाई नहीं थी जले आपनी बारी आई नहीं था आपनी बारी आई नहीं थे बात हुन एक के भाई कौन ही विवर कौन खाई तले छाड़ के मैं तो सबूत है मेरा तू भाई एक चाह गन ए पापड़ काट 14 नंबर ते जी कोशिश कौन 14 नंबर यार विच निकल चुका है ए विच पर्ची ने वदी 14 नंबर निकल चुका है कोई दोबारा चाह हां ए चेहरा चो ए वाली पर्ची चाह गन हां कोई दोबारा चाह पर्ची निमको चार एक छित्तर विवर दे दोबारा ए दू पर्चियां माज गईयां ता दू पको शमशाद ए हमाद भाई पको ना ए दू पको ना हां तो सब हाथ मैं तू नहीं हेड टेल मेरा हेड टेल हे कर कैसे निकली है ए हेड निकली है हेड इधर टेल है मेरा हेड है अच्छा हां भाई तो सर चल अरे मेरी बारी जीत गया ओए ए जी हेड है तेरी टेल है ओ यार इस टेल है मेरा ना हां हेड है ठीक है तेरी तेरी बारी नो वो रिवर्स जी निम को निकल आई है यार
हमारे भाई तुम्हारी पर्ची तो वो हैकर आ गई छे तौर तो झलवाना पसी क्योंकि तू तो जेते है अच्छा जालो ब्रा यार अच्छा निजाम थोड़ी हल्का हल्का सी ओए आवाज कसम हल्का सी बात भाई अल्लाह की कसम ओए हल्का हल्का कसम हल्का ये कोई गल है विवाद ए थाई करे ना आशा दी वीडियो दा एंड तो उम्मीद करे ना आप सब सारी आई दी वीडियो पसंद आई होगी अगर सारी आई दी वीडियो पसंद आई सारे चैनल सब्सक्राइब दी वीडियो लाइक घंटी से दबाए पाकिस्तान जिंदाबाद